ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತು ಮದ್ರಸೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇದು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹೈಕಮಾಂಡಿಂದ ನಮ್ಮ ನಸೀರ್ ಸಾಬ್ರು ಮತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಸಾಬ್ರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ನಮ್ಮದು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಸೀರ್ ಸಾಬ್ರು ಇದು KGF ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿಗೆ 50 ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಪವರಲ್ಲಿ ತಗೊಬರೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಗುರುಗಳು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಓಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಕೂತರು ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. 2023 ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಪವರಿಗೆ ತಗೊಬರೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು, ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು ಮತ್ತು ಅದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇನೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಅದು ತಪ್ಪು ಮಾತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಅವ್ರದ್ದು ಇದಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಇದಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಇದು ಹೋದ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರವನು. ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 5 ಸೀಟ್ ಇದೆ. 5 ಸೀಟಲ್ಲಿ 4 ಸೀಟ್ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ನೋಡಿ ನೀವು 2013 ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ BJP ಇತ್ತು. 20 ವರ್ಷ BJPಯಲ್ಲಿ ಹುಕುಮತ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಪವರಲ್ಲಿತ್ತು. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಶವರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ವೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 4 ಸೀಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. 5 ಸೀಟಲ್ಲಿ 4 ಸೀಟ್ ಬಂದಿದೆ. 20 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ BJP ಇತ್ತು, ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಹೋದ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಹೋದ ಅವರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆತಲ್ಲ, ಹೌದೌದು. ಇಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೀಡರ್ ಅವರು ಸರ್. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ ನಾವು ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಪಕ್ಷ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡ್ರು ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳೇ ತಗೋಬೇಕಾ? ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ತರ ನಾವು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಕ್ಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೆ. ಕೇಳಿ ತಗೋಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಿರೋದು ನಾವು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ಅಫವಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ. ಏನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಮಾಡಲಿ, ಖುಲಾಸ ಮಾಡಲಿ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಇದು ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಹೆಸರು ತಗೊಂಡು ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. कॉन्फ्रेंस हुआ, मुशारती इजलास हुआ, ये पूरे शहर के उलमा इकराम की तरफ से हुआ है. पूरे ताल्लुका के उलमा, पूरे शहर के उलमा, ये गम गुस्सा था उसका इजहार करने के वास्ते यहाँ जमा हुई. एक लोग सवाल करे, एक जने को पहले की करे नहीं अब की करे. नसीर साहब को निकालने के दूसरे दिन या तीसरे दिन 1-2 एहतिजाज कर कोई KGF शहर के अंदर, एक तीसरा एक मीटिंग. हमारा जो भी काम होता हम बड़ों के मशवरे से करते, हम अपनी मनमानी नहीं करते. हमारे बड़े ही, हमारे अकाबिरी नहीं, उन्होंने जब हमने क्या चीज़ का मशवरा देती तब हमें बैठक होती. आज हमने हुक्म हुआ कि पूरे शहर के अमायदीन, उलमा, जिम्मेदार, नौजवान पूरे जमे और इसका एक मुशावरती इजलास करे. पहली बात. दूसरी बात, हाई कमांड से, राहुल गांधी से और कांग्रेस से, बड़े बड़े लीडरों से हमारी अपील क्या है, हमारे बहुत सारे इलेक्शन से पहले वादे थे, आज तक वो पूरे नहीं हुए. तो जितना जल्द होता है उन वादों को पूरा करें. और हमारे बड़े रहबरों के साथ जो नाइंसाफी हुई, बदअखलाकी हुई, बगैर नोटिस दिए हुए एक जने को निकाल डालना, भेज डालना, ये कोई कानून नहीं है. एक स्कूल से, एक कॉलेज से एक बच्चे को निकालना के तो भी उनके पेरेंट्स को बुला को बोलती, बातचीत होती है. हर एक का कानून एक ज़ाब्ता है. ऐसा इतना बड़ा कांग्रेस, इतनी बड़ी लीडरशिप, इतनी बड़ी हुकूमत चला रही है, अगर किसी से कुछ गलती हुई तो नोटिस दियो, बात करो, वजाहत खोल दे, उसके बाद
बात की हलचल होने दे। अचानक जब्बार साहब को निकालना, नसीर अहमद साहब को निकालना, ये गम गुस्सा हम ना है, क्या वास्ते है? ये रहबर वक्तन हमारे पास आए, कांग्रेस को साथ दो, कांग्रेस के साथ खड़ो, इत्तिहाद के साथ रहो। एक बात, कोई मुस्लिम दूसरे जो हमारे एमपी हैं, एमएलए हैं, हम ना किसी से एतराज नहीं है, सब हमें एक प्लेटफॉर्म पर अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हैं। हाँ, इसमें जो मुनाफिक हैं, वक्त आया तो उन्होंने सामने आती कि कौन खेले, क्या करे, किधर करे। हमें किसी मुस्लिम का लीडर का नाम लिए नहीं, लेने जाते भी नहीं। हमारे जितने भी मुस्लिम लीडर हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इत्तिफाक से, इत्तिहाद से ही। और कुछ सवाल करना है क्या? था उलमा सियासत में उलमा का क्या काम है? अगर तुम्हें तारीख पढ़ को देखे तो हिंदुस्तान की आज़ादी में किसका काम है, किसका रोल है? यही हिंदुस्तान की आज़ादी की जब आवाज़ लगी, मस्जिदों से निकले, मदरसों से निकले, खानखाहों से निकले, खंदे से खांदा लगाए। आप तारीख पढ़ के देखो, दिल्ली में क्या हुआ, चांदनी चौक में क्या हुआ, उलमा को जलाया गया, मारा गया। सबसे पहले इसके अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ खुशबू सूंघने वाले शेर मैसूर हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह हमारे बहुत बड़े वली हैं, अब्दाल हैं। अल्लाह बहुत सारा इल्म से नवाजा था, लेकिन सियासत से उलमा का गहरा ताल्लुक है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, उन्होंने जो सियासत करे आज कोई करने वाले नहीं है, उनकी बेहतरीन सियासत है। हमारी सियासत जो है अखलाक की है, इंसाफ की है, लोगों के हुकूक की है, जुल्म की नहीं। ऐसी सियासत का एक हलचल है। उलमा का सियासत से गहरा ताल्लुक है। अगर नहीं है तो 20 पर 3 में जो इलेक्शन हुआ तो उसमें उलमा को दावत देने की क्या जरूरत है? अलग ही रख डालना था। उलमा आए, प्लेटफार्म पे उतरे तो कांग्रेस इख्तिदार पे आई, वोटों की लीडिंग में जीती कांग्रेस। यही उलमा की वजह से है। आज भी कर्नाटक बेंगलुरु शहर के उलमा के फरमान पर हम चल रहे हैं। पूरा जिला हमारा एक नेटवर्क है, हमें कभी मामूली नहीं है, मामूली समझो भी ना को। हमारा एक नेटवर्क है, हमारा बड़ा नेटवर्क है बेंगलुरु से। वहाँ हर तंजीम के उलमा एक प्लेटफार्म पर है। हर तंजीम के उलमा हमने क्या मशवरा देती, वो काम ही हमें करते से। एक बात वापस ले लियो, वक्त पड़ा तो इंशाअल्लाह पहले भी उलमा सियासत के साथ लग को काम करे, इंशाअल्लाह आइंदा भी करेंगे। और दूसरी बात, 2028 में क्या करेंगे, किधर करेंगे, ये हम नहीं कह सकते। हमारे उलमा जब बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो तब भी ये बोले आपस में मशवरा करेंगे। हमारा हर काम मशवरे से होता है। अचानक उलमा बैठे बयान कर डाले, प्रेस मीट में बात कर डाले, मीडिया के सामने बात करे, ऐसा नहीं होता। हमारा 1 से 3-4 मशवरे होती, कौन बात करना, कब बात करना, कैसे बात करना। इंशाअल्लाह 20 पर 8 में देखा जाएगा हमारे उलमा क्या हुक्म देंगे, वो काम हम करेंगे। भी थी, आज भी है इंशाअल्लाह। कांग्रेस से मोहब्बत है, ताल्लुकात हैं। एक रिक्वेस्ट कर रही, एक अपील कर रही, हमारे लीडरान को जो तुम्हें बगैर नोटिस के बाहर कर डाले, उनसे मुज़ाकिरा करो, बातचीत करो, फिर उनको अंदर लाने की कोशिश करो। काम नहीं रहता है तो अलग से जो हटा देते हैं, लज़ीम है। इसलिए हमें हमारा यहाँ पे जुम्मे का मकसद यही है, इतना डालना, फिल्में डालना, जुगाड़ करना, पेरना सब नहीं है। हमारा मकसद हमारे विरासत में इंतजाम है, सब भाई भाई। सबसे पहले सर्वे को आदत पाक जाने मदीना हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तालीमात में से एक तालीम दी जो जुल्म के खिलाफ, चाहे वो जुल्म किसी के साथ भी क्यों ना होगा, चाहे हमारे साथ हो, दूसरों के साथ हो, जिस किसी के खिलाफ जुल्म होता है तो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना है। हमने जो है हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमें हम ये समझे तो फर्क वाहिद जरा व्यवहार कैसे ही कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह सुनाई के अपने हबीब या अल्लाह मुझे नेक सालिह लड़का अता फरमा, अता फरमा। अल्लाह ने फरमाया कि
وبشرناه بغلام حلیم. ہم ایسے لڑکے کی آپ کو بشارت دیتے ہیں جو ڈوبدار ہو، حلیم ہو، یعنی کہ ہر امتحان میں کامیاب ہو، ہر آزمائش میں کامیاب ہو. اسی کے ذریعے سے، اس مثال کے ذریعے سے کانگریس پارٹی کو جناب نصیر صاحب کی علم اور بردباری کو سمجھایا جاتا ہے کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے علم اور بردباری کی صلاحیت عطا فرمائی. آپ جانتے ہیں 1999 کا واقعہ پیش آیا، ایک ایسی سرگاری کی لہر آئی جس لہر کے حوالے پر کانگریس ہو گئی. 1999 کے بعد ایسی سرگاری آئی، ایسی لہر آئی کہ اس میں کانگریس کا علاوہ شامل ختم ہو گیا. پھر اسی سوال اسی پارٹی میں باقی ہے، پھر اسی پارٹی میں داخل ہے اور اسی پارٹی کا ساتھ دیتے رہے اور مخالفین آپ نے اس کا حق ادا کیا. الیکشن کے بعد آئے، ایک مقدار کو ہرایا گیا، دوسری مقدار ہرایا گیا، دوسرا مقدار پارٹی سے بھاگ جائے گا. اسی کے ہرانے والے اور نہیں تھے، ہرانے والے لیکن آپ نے برابر علماء کرام کو لے کر مساجد کے صحبے میں بیٹھ کر آپ نے مشورے کی، آپ نے محنت کی، کندھے سے کندھا لگا کر آپ نے محنت کی اور آپ نے محنت کر آپ کی بات پر سارے کے سارے ضلع کے مسلمان آپ کا ساتھ دیتے رہے، ساتھ دیا اور مسلمانوں نے آپ کا ساتھ دیا. قدم قدم پر نوجوانوں نے یہاں تک کہ مسلمانوں کی گھروں کی عورتوں نے یہ واپس بہت سارے آپ کا ساتھ دیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی محنت کو ہوتا جا رہا تھا. آپ کو اشارہ کیا گیا، پورا والوں کو بتایا گیا کہ یہاں سے سدرا میاں کرنے والے، وہاں سے مسلمانوں کو کرنے والے نہیں، حالانکہ مسلمانوں کا حق ہے، مسلمانوں کا حق ہے کہ دعوے سے مسلمان کو سیکھ دی جاتی. لیکن جناب سدرا صاحب کا نام کہا گیا اور بتایا گیا تو مسلمانوں نے سر کیا اور سارے قدم رہے، انتظار کرتے رہے، انتظار کرتے رہے. بجیا ختم ہونے کے قریب تو ہو گئی، اس کے بعد ایک واحد کا اعلان کیا گیا اور اس اعلان پر 12 یا 13 دن باقی ہے الیکشن کے لیے. لیکن جناب ارحان نصیر صاحب کی وضاحت ہوئی، آپ کا شعر دیانہ انداز، وہ آپ کی محبت، آپ کی قیادت، آپ کی صلاحیت، آپ کا نیا دن میں سارے پروگرام کے مسلمانوں کے دل کو جیت لیا. 12 دن میں ایک نیا کانگریس پارٹی کے نام سے، کانگریس کے نظام پر صرف اور صرف اللہ کے بہتر جانتا ہے. جناب نصیر اپنی صاحب کی محبت میں، ان کی چاہت میں، ان کی آواز سے 12 دن میں عمل بنا کر کانگریس کے لیے چہرہ بنتا. اس وقت میں 3 کینڈیڈیٹ پروگرام میں تھے، ایک بی جے پی سے تھا، دوسرے جو تھا جے ڈی ایس کا تھا اور تیسرا جو تھا میرا تھا. ان تینوں کو دیکھتے ہوئے جاتے اور مسلمانوں کا انشاءاللہ کچھ اور سے ہاتھ دکھا دے تو مسلمان کو آزاد امیدوار دے کرنا اور جتانا آسان تھا. لیکن باوجود اس میں جناب نصیر احمد صاحب نے اس سرگرمی کو دے کر 12 دن میں پروگرام سے یہ لے کر گئے. بتائیں گے ہماری طاقت کیا ہے، ہماری قوت کیا ہے. جناب نصیر صاحب نے اتنے محنت کی، اتنی کاوش کی، ہم انتظار میں تھے کہ کسی بڑے پوسٹ پر ان کو فارغ کیا جائے گا، بڑے منسٹری دی جائے گی. لیکن اس کے بعد ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر، ان کی قابلیت کو دیکھ کر، ان کی قابلیت کو، ان کی صلاحیت کو دیکھ کر سی ایم نے ان کو اپنا مشیر بنا دیا. آپ سارے خدمت کرتے رہے، آپ سرادر اس پر فائل رہے، آپ سرادر اپنی کامیابی میں کرتے رہے. لیکن
یہ چھوٹی سی بات پر حالات کیا ہے کسی کو بتا دی ہے، اندر کا ماحول کیا ہے کسی کو بتا دی ہے. اگر کوئی غلطی ہوتی تو آپ کو سامنے آ جاتی، کوئی کوتاہی ہوتی تو کوئی کوتاہی سامنے آ جاتی. کوئی کوتاہی نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے. اچانک آپ نے جناب نسیم صاحب کو ان کے وجہ سے طرف کر دیا. یہ بڑا دکھ ہے. یہ بڑا کہ نسیم صاحب کے ساتھ نہیں ہے، وحید کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ قوم کے ساتھ مذاق. وہ قوم کے ساتھ مذاق ہے. تو میں سوچتے ہیں کہ جناب ایک نسیم صاحب پورے ضلع میں کر رہا ہے، کر رہا ہے. اگر وہی جو قربانی دیتا ہے اسے قربانی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، تو قربانی دیتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کتنی تکلیفیں ہوتی ہے، کتنے تکالیف کو برداشت کیا جاتا ہے. قریب قریب پہنچ کر پہنچ کر گلی گلی پہنچ کر نقل نقل میں پہنچ کر پہنچ کر کانگریس کے لیے ہم نے ووٹ مانگا اور نسیم صاحب ہمارے زیادہ ساتھ اور ان کے ساتھ جو گمراہ کیا گیا ہے، جو ان کے ساتھ غداری کی گئی ہے، اسی پر ہم آواز اٹھا رہے ہیں. کانگریس سے ہمارے تعلق کو بھی تھا اور بھی ہے، اور نسیم صاحب کو اور پھر کو ہوتے میں فائز کر دیں گے تو انشاءاللہ ہمارا تعلق اور مضبوط ہوتا ہے، انشاءاللہ ہو جائے گا. بس یہی ہم چاہتے ہیں کہ پھر ہم کو باعزت اپنے مٹے میں رکھا ہوا ہے، وہ اسی عہدے سے اور مزید بڑا ہوتا کر مسلمانوں کی اہمیت ہے، ان کی کاوشیں ہیں، ہم کاوشوں کو قادیانیت کو ان کی محنتوں کا ان کے سامنے سوڑے رکھا جائے. اس لیے ہماری کانگریس پارٹی سے اور کانگریس کے سی ایم صاحب سے، جبکہ ہمارے جناب سدھرامیا صاحب بڑے اچھا اخلاق والے ہیں، بڑے سمجھدار ہیں اور بڑے بہترین کردار رکھنے والے ہیں، اور سب کے ساتھ لے کر چلتے ہیں، سب کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں. اور ان کے ساتھ 2 سال پہلے 3 سال کا عرصہ ہماری ریاست میں ہو رہا ہے اور ہونے کو آ رہا ہے. انشاءاللہ امید میں ہے آئندہ بھی بڑے امن اور سکون کے ساتھ آپ سرکار چلائیں گے. بس آپ سے میری محترم خاص ہے گزارش یہ ہے کہ ہمارے لیڈر کو، ہمارے نمائندے کو، ہمارے قائد کو ہمارے پاس صلاحیت علیم اور خوددار انسان جناب الحاج تصویر صاحب کو دوبارہ آپ کو بتاتے ہوئے آپ کو فائز کر دے. اسی لیے ہم جمع ہوتے ہیں. کانگریس کا ہم کا مخالف ہے، نہ کانگریس سے ہماری دشمنی ہے، نہ عداوت ہے. پہلے بھی کانگریس سے ہماری محبت تھی، آج بھی ہماری کانگریس سے محبت ہے. تمام مل کر اس پارٹی کے اعتبار سے، کانگریس پارٹی کے اعتبار سے کام کو کیا اور الحمدللہ اس مرتبہ جو ہے 90% جو ہے الحمدللہ ووٹنگ ہوئی. بلکہ آپ حضرات کو یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے جتنا بھی الیکشن ہوا ہے اتنی ووٹنگ نہیں ہوئی جتنا کہ آپ حضرات کہتے ہیں کہ 2023 میں الیکشن کے اندر ووٹنگ ہوئی. آپ بات غور سے سنیے کہ اس وقت ہمارے پاس ہماری خود کی مسلم پارٹیاں موجود تھی اور ہمارے پاس اس وقت بہت سارے لوگ آتے بھی رہے اور ووٹنگ ہونے کے بعد بتاتے بھی رہے کہ آپ کے ساتھ ووٹ لینے کے بعد آپ کے ساتھ یہ حضرات ہماری انصافی بھی کریں گے اور آپ کے ساتھ انصافی کا معاملہ بھی کریں گے. ساری باتیں لوگ کہتے ہیں مگر ہم نے جو ہے اعتبار کر کے بھروسہ کر کے ان پارٹیوں کو بھی گفتگی بنا کر ہمارا اتحاد اور اتفاق کے ساتھ 2023 میں اپنے کانگریس کو قائم کیا اور کام کرنے کے بعد ہم نے ماشاءاللہ پوری کرناٹک کے اندر 1 کروڑ مسلمان مختلف ووٹر کام کیے. اچھا 1 کروڑ مسلمان جو مختلف ووٹر کام کیا جس کی بنیاد پر آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ اس میں علماء کی اتنی موجود تھی اور اتنی اس کی ہماری 3 شہر اور مدرسوں کی گنجت تھی اور جو آپ حضرات کو بتاؤں کہ ہمارے جتنے لیڈرز تھے ان تمام لیڈرز نے بیٹھ کر علماء سے میں آپ کو ذرا میری بات سے کیونکہ آپ کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں
कि ये जो 2023 का इलेक्शन हुआ उस वक्त जितने भी बड़े बड़े लीडर थे, चाहे वो जलील साहब हो, चाहे वो अलहाज वसीर साहब हो, चाहे वो जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे, तमाम के पास उलमा की बैठक होती रही। बार बार उलमा के मजलिसों में वो जाते रहे और बार बार एक निशान अरबी कॉलेज जो है वहां पर भी बार बार मशवरा होता था और बार बार उलमा के सामने जो है ये बात बताई जा रही थी कि आप हमारा साथ दीजिए, जो कुछ आपका हक है हम आपको दोबारा मौका देंगे। जैसा कि आप हजरात समझ लीजिए कि हमारे हिजाब का मसला है, तो उन्होंने कहा हम जैसे ही इख्तियार पर आएंगे हम अपने हिजाब के मसले को हम दोबारा इंशाअल्लाह लाएंगे। उन्होंने वादा किया और फिर रिजर्वेशन का जो मसला था जिसमें उन्होंने निकाल कर चले गए थे, कहा कि 4% रिजर्वेशन है और उन्होंने कहा कि आगे हम 8% जो रिजर्वेशन देंगे। और फिर इसी तरीके से उन्होंने जो वादे किए थे, हमारे जितने भी लीडर्स कोरोना के पास बैठते रहे, मशवरा करते रहे, उन्होंने यकीन दिलाया और उस पर जितने भी पार्टी के जितने भी आज मिनिस्टर्स हो या सीएम हो या इसी तरीके से जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे, उन्होंने उलमा के पास बैठकर ये यकीन दिलाया कि हम आपका हक वापस लौटाएंगे। मैं आपको एक दोनों बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी कोलार में हमारे साथ बैठक हुई और कोलार के अंदर अलहाज नसीर साहब उलमा के पास आए थे, तो हमने यही मुतालबा रखा था उनके सामने कि आप जिसका मुतालबा कांग्रेस पार्टी का लेकर आप हमारे पास आए थे और आकर आपने कहा कि आप कोशिश कीजिए उलमा से कि अगर जीतने के बाद आप हजरात अपने वादों में फांसी लगेंगे। ये हमने उससे मुतालबा किया था और ये मतलब कर्नाटक के बड़े बड़े उलमा के खिलाफ भी था। और जब ये बात सामने आई, अल्हम्दुलिल्लाह उलमा ने एक प्लेटफार्म पर होकर ये ऐलान किया कि इस मरतबा जो होगी 100% होगी और कांग्रेस को होगी और बिल्कुल खुलकर किया था। बल्कि आप हजरात जानते नहीं है कि आप हजरात जानते नहीं है कि कई हमारे जिले के अंदर ऐसे भी ताल्लुके हैं और ऐसे भी बूथ है जहां पर रात के 11 बजे तक पोलिंग होती है और 11 बजे तक लोग वोट डालते रहे और फैसले की बहुत अच्छी तरीके से आ गए। हालांकि आप हजरात जान ले, उलमा से ये बात तय हुई थी कि हर 3 महीने में हम आपके साथ बैठेंगे और मुस्लिम मेजॉरिटी के जो हक है और जो आप हजरात की तरफ से तकाजे मेजॉरिटी के मुस्लिम मेजॉरिटी के आएंगे हम उसको हल करेंगे। ये इनका वादा है।